ये पोटैटो से क्या होगा? लिक्विड बनाने के लिए काम आएगा। क्या लिक्विड? लिक्विड। ओह अच्छा 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 अच्छा। ये पोटैटो बॉयल करके लिक्विड बनाना है। ठीक है। আচ্ছা দাদা, এখানে কত কেজির গম বা ধান ডেলি সেদ্ধ করা হয়? 120 কেজি। কত কেজি? 120। 120 केजी। 120 केजी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितना पैकेट होता है 120 किलो? 120 কেজিতে কত প্যাকেট হচ্ছে? কমসে কম দিতে হবে। কত প্যাকেট হচ্ছে 120 কিলোতে? 120 কেজিতে আপনার 800 প্যাকেটের মতো কাজ হবে আমাদের। 1000 প্যাকেট? 800। 800 প্যাকেট। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা।